غداری کے مقدمے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ کتنے رہنما نون لیگ سے باغی ہو چکے ہیں؟ کس نے کہا کہ ایسا پنگا لینا مہنگا پڑے گا؟ عدلیہ کے خلاف مہم کا کیا فیصلہ ہو چکا ہے؟ ماضی میں لگنے والی پابندیوں کا کیا بنا تھا؟ کیا سارے پی ٹی آئی ممبر پارلیمنٹ سے فارغ ہو جائیں گے؟ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے دن ایک بڑا فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا۔ وفاقی حکومت کے اس فیصلے کے پیچھے منطق کیا ہے، اسی کی روشنی کے اندر مزید بات کرنی ہے کہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آج جب وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب آئے، لہجہ ان کا جو تھا وہ الفاظ کی روانی ویسی نہیں تھی جو ان کی ماضی میں عموماً ہوتی ہے۔ انہوں نے آج کہا کہ 9 مئی کو ملک کی دفاع پہ حملے کیے گئے، انتشار اور تشدد کی سیاست کو فروغ دیا گیا۔ ملک نے اگر ترقی کرنی ہے تو پاکستان اور تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور وفاقی کابینہ کے آئندہ ہونے والے اجلاس میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی اور متفقہ طور پہ لایا عمل اس پہ اپنایا جائے گا۔ عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ سابق صدر عارف الوی، بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور سابق ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس چلایا جائے۔ ان تینوں اشخاص کے خلاف وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد یہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے گا۔ عطا تارڑ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ تاثر ہے کہ ان لوگوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ ہمارے تحمل اور بردباری کو ہماری کمزوری سمجھا گیا ہے۔ ہمیں سیاسی تربیت دی گئی ہے کہ سیاسی مخالفین کی عزت کی جائے۔ جو وہ سیاسی مخالفین کی عزت کر رہے ہیں انہی سیاسی مخالفین پر وہ آرٹیکل 6 اور ان پر پابندی لگانے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر وطن واپس آئے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف فاشسٹ حکمران تھے، ماؤں بہنوں کو گرفتار کیا گیا اور شہباز شریف صاحب نے پی ٹی آئی دور کے اندر یہ کہا تھا کہ مساک معیشت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ اس پہ نظر ثانی اپیل دائر کی جائے گی اور نظر ثانی کا جو فیصلہ ہے وہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کا ہے۔ فیصلے میں قانونی سکم موجود ہے جس کی وجہ سے نظر ثانی دائر کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا۔ پھر عطا تارڑ صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ماضی یاد کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ آپ کے پاس ہے، یہودی لابی آپ کو سپورٹ کرتی ہے، ملک میں سائفر کا کھیل رچایا گیا۔ فارن فنڈنگ کے اوپر کیا فیصلہ ہوا؟ کیا اس پاکستان تحریک انصاف کو بین کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ وہ کہتے ہیں بیرونی لابی جس نے ایوان کانگریس کو اس بات کے اوپر مجبور کر دیا کہ انہیں قرارداد منظور کرنا پڑی، وہ لابی پاکستان کے ان لوگوں کی ہے جو امریکہ کے اندر سیٹل ہے۔ عطا تارڑ صاحب کی آج پریس کانفرنس میں جن صحافیوں کو بلایا گیا تھا ان میں سے اکثر صحافی جو تھے وہ سپریم کورٹ کے دیے گئے فیصلے کو غیر قانونی فیصلہ قرار دیتے ہوئے سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا غیر قانونی فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر وفاقی حکومت کی کیا رائے؟ یہ اس طرح کے سوالات کے پھر جوابات کیا ہونے تھے؟ وہ اسی کے تناظر میں ہونے تھے۔ ماضی کو اگر دیکھیں تو ماضی میں کیا فیصلہ ہوا تھا؟ ماضی میں خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کا فیصلہ جو ہے وہ حکمران اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چلی گئی تھی، جب زخم ان کے لیے نیا تھا، اس وقت یہ کہا گیا۔ ماضی میں بھی پاکستان میں بہت سی جماعتوں کے اوپر پابندیاں عائد کی جاتی نہیں اور قوانین کے اندر اس کا طریقہ کار بھی موجود ہے۔ میں یہ بتاتا ہوں طریقہ کار کیا۔ اگر کسی سیاسی جماعت پہ ملک پہ دہشت گردی پھیلانے کا الزام ہو یا خلاف قانون کام کرتی ہو تو وفاقی کابینہ اس بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پہلے رپورٹ طلب کرتی ہے۔ پھر وفاقی حکومت جو ہے وہ سیاسی جماعت کے رہنماؤں اور کارکنوں پہ درج دہشت گردی کے کیسز کا جائزہ لیتی ہے۔ پھر شواہد کی روشنی کے اندر تفصیلی رپورٹ یعنی سیاسی جماعت پر پابندی کے لیے ایک چارج شیٹ مرتب کی جاتی ہے۔ اور اگر وفاقی کابینہ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے تو پھر کابینہ جو ہے وہ پابندی کی منظوری دے دیتی ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ دونوں ایوانوں سے اس پر قراردادیں پھر منظور ہوتی ہیں کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے، لہٰذا اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ کابینہ اور پارلیمان سے پھر منظوری کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ وزارت داخلہ کے پاس جاتا ہے اور وزارت داخلہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتی ہے کہ مذکورہ سیاسی جماعت پہ پابندی لگا دی گئی۔ پھر وہ جو پابندی لگتی ہے اس کے فیصلے پہ وزارت داخلہ اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر اپیل کی جا سکتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ حتمی فیصلے کا اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہی ہوتا ہے۔ وہی سپریم کورٹ جو اب سے کچھ دن پہلے یہ کہہ چکی ہے اپنے ایک فیصلے میں کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سیاسی جماعت ہے۔
अगर देखा जाए पीडीएम के दौरे हुकूमत से पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ फंडिंग केस में सुनाए गए फैसले के अंदर यह कहा था कि इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैरून मुमालिक से ममनुआ फंड्स लेने के इल्जाम साबित हुए हैं और उस फैसले के बाद वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 के तहत डेक्लेरेशन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाई थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका था, पाबंदी नहीं लग सकती थी। इलेक्शन कमीशन का उसके अंदर क्या कोई किरदार था या किरदार हो सकता है? तो इस ज़मन के अंदर अगर माहिरीन कवानीन की राय ली जाए तो वो ये बताते हैं कि अगर किसी सियासी जमात के अराकीन कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हों तो फिर वजारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक मज़कूरा जमात के अराकीन को इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई कर देता है और वह रुकने असम्बली नहीं रहते। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को पार्लियामेंट से बाहर करने के लिए जद्दोजहद की जा रही? जब किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात होती रही है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो जमात थी जिस पर पाबंदी का मामला सामने आया था, लेकिन फिर बाद में उनके मामला तय हो गए थे, उन्होंने एक तवील धरना दिया, मामला तय हुए, मामला तय होने के बाद उनसे पाबंदी उठा दी गई। कानूनी तरीकाकार के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से भेजी गई समरी की मंजूरी वफाकी काबीना देगी। उस मंजूरी के बाद वजारत दाखिला पाबंदी पर पार्टी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी करेगी। उस नोटिफिकेशन की रोशनी में इलेक्शन कमीशन पार्टी को डीलिस्ट करते हुए उसकी रजिस्ट्रेशन खत्म कर देगा और इस इकदाम के नतीजे में अगर पाबंदी की जद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है और उसका किसी भी असम्बली में नुमाइंदगी होती है तो उनके अराकीन की रुकनीत भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें छूट क्या दी जाती है? इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक अगर पार्टी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले अरकान जो है वो स्पीकर को तहरीरी तौर पे अपनी पार्टी से वाबस्तगी खत्म करके आजाद हैसियत में रहने के बारे में आगाह करें तो उनकी रुकनीत खत्म नहीं होती। तो क्या ये कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम लोग आजाद का कहें और फिर बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ न बचे और ये वही गुम की कैफियत का शिकार रहे? यानी इन दिनों में जब ये सूरत हाल देखने में आई थी, क्योंकि ये ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेने के अहल नहीं होंगे, अगर ये खत्म हो जाते हैं तो इनकी अहलियत नहीं रहेगी। जब किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगती है तो उसे ये हक हासिल होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे और सुप्रीम कोर्ट भी अगर वफाकी हुकूमत के फैसले को दुरुस्त करार दे दे तो वो पार्टी खत्म हो जाती है। और पार्टी खत्म होने का मतलब ये है कि हुकूमत उसके दफातर सील कर दे, असासाजात कब्जे में ले ले, बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दे और वो जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने की अहल न रहे। तो अभी तक की तमाम तर जद्दोजहद के बाद इन्हें हर जगह से जो है वो कॉर्नर करने की बात की गई है। तो अब जाके सूरत हाल क्या होगी कि जब ये कहा जा रहा था कि 41 जो अराकीन है उनके ऊपर भी दबाव है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल ना हो, और जब वो दबाव नहीं हो रहा और इनके पास हलफनामे जो है वो जमा होते जा रहे हैं तो उसकी सूरत हाल देखते हुए ये फैसला किया गया। क्योंकि 1975 में अवामी पार्टी पे जुल्फिकार अली भुट्टो की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदी के बाद वली खान और दीगर की असम्बली रुकनीत खत्म नहीं हुई थी। पाकिस्तान में नाम बदल के काम करने पे भी पाबंदी के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं है। यही वजह है कि सियासी जमातों ने एक दो डेमे नामों की रजिस्ट्रेशन भी करा रखी होती है कि पाबंदी की सूरत में वो अपने काम को जारी रख सके। पाकिस्तान में सियासी जमातों पर पाबंदी का आगाज जो था वो 1954 में हुआ था, जब उस वक्त की हुकूमत ने पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर पाबंदी आयद की थी। कम्युनिस्ट पार्टी बाद में मुख्तलिफ नामों से वजूद में आती रही, लेकिन 2013 में एक बार फिर इलेक्शन कमीशन में इस नाम से पार्टी दोबारा रजिस्टर्ड हुई, जिसे 1954 के अंदर डी नोटिफाई किया गया था। फिर अयूब खान साहब का दौरे हुकूमत में देखें तो उसमें किसी एक सियासी जमात पर पाबंदी तो आयद नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त मुल्क में तमाम सियासी सरगर्मियों के ऊपर पाबंदी आयद करते हुए सियासी जमातों को काम से रोक दिया गया था और पाबंदी बाद में उठा ली गई। क्या एएनपी जो है वो खत्म हो चुकी है? क्या तमाम टीएलपी जो है वो खत्म हो चुकी है? क्या एमकेएम जो है वो खत्म हो चुकी है? पाकिस्तान में पाबंदी का शिकार होने वाली दूसरी जमात नेशनल अवामी पार्टी थी, जिस पर पहले 1971 में याहिया खान ने, जबकि 1975 में जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत ने पाबंदी आयद की थी। 2001 से 2015 के दरमियान पाकिस्तान ने 60 से ज्यादा मजहबी और सियासी जमातों, तंजीमों और उन जमातों के तहत काम करने वाले फलाही तंजीमों और इदारों के ऊपर पाबंदी आयद की। उन जमातों में बेशुमार जमातें मौजूद हैं, लश्कर जंगी मौजूद है,
तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया मौजूद है, सिपाह मोहम्मद मौजूद, तहरीक इस्लामी, जैश मोहम्मद, दीगर बहुत सी जमातें हैं जो उनके अंदर मौजूद थी। बहुत सी जमातों ने नाम बदल के काम करना शुरू कर दिए। 2015 की अगर बात की जाए तो उसमें नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयों का आगाज हुआ था। तो ऐसी कई जमातों और तंजीमों के असासाजात को कब्जे में लेके उनके बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए थे। 2018 के इंतखाबात से पहले एक और जमात थी जो मुंसलिक थी, मिली मुस्लिम लीग नामी सियासी जमात, उन्होंने तश्कील दी, लेकिन अमेरिका की जानिब से इस तंजीम पर पाबंदी के बायस इसको रजिस्ट्रेशन नहीं दी गई और बाद में इस जमात के उम्मीदवारों ने अल्लाह अकबर तहरीक के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा लिया था। तो क्या उनका खात्मा हो गया? क्या वो खत्म हो गए? आपने वक्त गुजारी के लिए इकदाम तो उठाए थे, लेकिन यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि जब अवामी नेशनल पार्टी पे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे या दीगर जमातों के ऊपर पाबंदी लगी थी तो उनकी मकबूलियत क्या थी या उनकी नशिस्तें पार्लियामेंट के अंदर कितनी थी। इस वक्त अगर ये तमाम लोग जो हैं 41 के 41 जो पीछे बचे हैं ये जमा हो जाए तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनती है। 2018 में तहरीक लब्बैक ने पहली बार इंतखाबात में हिस्सा लिया था और पंजाब हर दूसरे हल्के में उनके उम्मीदवार तीसरी पोजीशन में मौजूद थे। सिंध असेंबली की 2 नशिस्तों पर तहरीक लब्बैक को कामयाबी भी मिली थी। उस वक्त आपने उन पर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया था। अब आप कहते हैं पाबंदी लगानी है। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपकी पीडीएम की हुकूमत थी तब आपने पाबंदी नहीं लगाई। आप जिनके ऊपर गद्दारी के मुकदमा चलाना चाहते हैं उसी शख्स को आज से कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर हमारे वजीर आज़म ये कहते हैं कि अगर आप बैठ के बात करना चाहते हैं तो कर लें। तो क्या गद्दारों के साथ आप बैठ के बात करना चाह रहे थे? हम्माद अजहर साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की मीटिंग में कहा गया है कि अगर मुल्क के अवाम के हकीकी नुमाइंदों का हवाले करना है तो फिर मुझे क्यों वापस बुलाया। वो ये क्लेम करते हैं कि मीटिंग में एक से ज्यादा शुरका ने कहा है कि कानून और आइन के मुताबिक हमारी सिर्फ 17 नशिस्तें हैं, इसलिए मावराए आइन ऑप्शन की कोशिश की जाए। तो ये मावराए आइन ऑप्शन जो है उसको अवेल करने की कोशिश की जा रही है। सवालात जो जन्म लेते हैं, यानी आपको तमाम लोगों का मालूम है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनके टॉप टीयर लीडरशिप के अंदर ये शामिल थे। उन तमाम लोगों को आपने बतौर अपोजिशन कबूल किया, उनको कमेटीज का हिस्सा बनाया, कमेटीज की सदारत भी उन्हें बेशुमार जगहों पे सौंपी, उन्हीं की राय आप लेते हैं, उन्हीं की जमात के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं और उनके बानी के ऊपर आप आर्टिकल 6 का मुकदमा दायर करने की बात कर रहे हैं। फिर आप ये भी बात करते हैं कि साबिक सदर आरिफ अलवी साहब के ऊपर भी आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस शख्स को आप गद्दार कह रहे हैं और कटहरे के अंदर ला रहे हैं उसी शख्स के पास आपके दौरे हुकूमत में बेशुमार समरियां गई जिसके ऊपर उस शख्स ने दस्तखत किए। तो क्या एक गद्दार से आप दस्तखत करवाते रहे? क्या यही ऑप्शन आपके पास मौजूद बचा है? और जिस जमात के ऊपर आप पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, जिसके रहनुमाओं को आप गद्दार कह रहे हैं, उसी जमात के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो ये कहते हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद जलसे की इजाजत ना देने पे चीफ कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की और उस सिलसिले में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने दलाइल दिए और वजारत दाखिला का नुमाइंदा भी अदालत के अंदर पेश हुआ था। उसी वजारत दाखिला के रूबरू आपने इस जमात के ऊपर पाबंदी आयद करनी है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि मुहर्रम चल रहा है, मुहर्रम के बाद बेशक ही जलसा कर लें। उसी जमात को कह रहे हैं कि जिस जमात के ऊपर आप पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मुहर्रम के जुलूस और तकारीब जो है वो चहलुम तक जारी रहती हैं, हमने सारी तफसीलात जमा करा दी हैं। शुएब शाहीन साहब ने आज ये सवाल उठाया कि क्या फैजाबाद में जो दोस्त बैठे हैं वो बगैर इजाजत बैठे, यानी टीएलपी के जो लोग जाके वहां पे बैठे और उनको तो वहां के पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि आप सही मकासद के लिए बैठे, तो उनके लिए कोई खतरा नहीं था। उन्होंने सवाल उठाया, उन्हें तो कोई नहीं रोक रहा। इस पे जस्टिस मियां गुल हसन ने इस्तफसार किया कि फैजाबाद में धरना चल रहा है। शुएब शाहीन ने जवाब दिया, सर 3 रोज से चल रहा है, सिर्फ हमारे अलावा सबको जलसे जुलूसों की इजाजत होती है। F9 पार्क में हमने सैकड़ों जलसे किए, आज तक कोई भी वहां पर मसला नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन के बाद मुझ पर दहशतगर्दी की दफात समेत 7 मुकदमात दर्ज किए गए। चीफ कमिश्नर से मुलाकात की तो डायरेक्ट कहा गया कि मेरा ऑर्डर मौजूद है, जलसा नहीं हो सकता। फिर शुएब शाहीन साहब कहते हैं हमें जलसे की इजाजत दें, हम अपनी सिक्योरिटी के तमाम मामला जो है वो खुद देख लेंगे। इस पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि जलसा करना इनका आईनी हक है, मैं इनकी दरखास्त मंजूर करता हूं। अमन व अमान के कानून पर आप लोगों ने बुनियादी हुकूक जो है इंसान के वो बर्बाद कर दिए हों। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कह रहे हैं। अदालत ने नुमाइंदा वजारत दाखिला से भी ये सवाल किया कि वजारत दाखिला जलसे से मुतालिक क्या कहती है।
تو جواباً انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ وزارت داخلہ بھی محرم کے 40ویں کے بعد جلسے کا کہہ رہی ہے. تو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ ابھی محرم کا کہا جا رہا ہے, باقی سب کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس کے کہنے پہ کر رہا ہے. عامر فاروق صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ 40ویں کے بعد آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہاں پر سیلاب آ گئے, ہم ان کو جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے. عدالت نے دونوں فریقین کو بیٹھ کے معاملے کا حل نکالنے کی ہدایت کی ہے اور مزید سماعت جو ہے وہ پیر تک ملتوی کر دی ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس جلسے پر پابندی لگانے کی, جس جماعت پر پابندی لگانے کی, جس کے رہنماؤں پر آرٹیکل 6 لگانے کی آپ بات کر رہے ہیں, انہی کے کارکنان کو لے کے آپ کے کل خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا خیال کر لینا چاہیے, اب گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. سلم جاوید کے بارے میں انہوں نے بات کی. اب آپ کے اپنے رہنما اگر اس طرح کی رائے رکھیں گے تو پھر آپ کے پاس آپشنز کیا بچتے ہیں؟ آپ اندرونی طور پہ ڈرے ہو. یہ ڈر کس حد تک آپ پر حاوی ہوتا ہے اور یہ ڈر کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ دنوں کا انتظار کیجیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.